দার্জিলিং নামটা শুনলেই হিল্লোল ওঠে বাঙালির বুকে। একদিকে আকাশচুম্বী শ্বেত শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা, আর অন্যদিকে পাইন গাছের নিস্তব্ধতা আর চোখ জোড়ানো অর্কিড রোডোডেনড্রনের আকর্ষণ। প্রকৃতি যেন তার সবটা উজাড় করে দিয়েছে পাহাড়ের রানীকে। কুয়াশা ঘেরা আর মেঘে ঢাকা পাহাড়ের বুক চিড়ে ছুটে চলা টয় ট্রেনে সবারই পর্যটকেরা ভূত হয়ে যান প্রকৃতির শোভায়। চোখ সরে না দুধসাদা বরফে ঢাকা রাস্তা থেকে, উপরি পাওনা জমজমাটি ম্যাল। সেখানে বসে দেদার আড্ডা, খাদের ধারে রেলিংয়ে নস্টালজিয়া, আর কেভেন্টার্স গ্লেনারিজের হাতছানি। শীতের শহর দার্জিলিংয়ে এখন পুরো ভোটের উত্তাপ। বসন্তের শুরুতেই খুশির হাওয়া দার্জিলিংয়ে, তার কারণ এবছরই তুষারপাতে রেকর্ড করে ফেলেছে এই পাহাড়ের রানী। আবার এবছরই দার্জিলিংয়ে পুরো নির্বাচন। পুরো ভোটের আগে সাধারণ মানুষ কি ভাবছেন বা পাহাড়বাসী কি চাইছেন তা জানতে তুংশনদা ঘুম পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম দার্জিলিংয়ে। পরতে পরতে ব্রিটিশ স্থাপত্য বহন করে চলা এই শহরের একাধিক ভবনকে দেখলে মনে পড়তেই পারে পুরনো লন্ডনের কথা। 172 বছরের পুরনো পুরভবন, যেন শার্লক হোমস বা চার্লস ডিকেন্সের গল্পে বর্ণিত কোনো বাড়ির আদলে তৈরি। 25 বছর আগে আগুনে পুড়েছিল বহু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করা এই ভবন। দুষ্প্রাপ্য জিনিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে ছাড়খাড় হয়েছিল সব। 1850 সালে তৈরি হয়েছিল দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির এই বিল্ডিং। তখনই বানানো হয়েছিল এই কনফারেন্স হল। ব্রিটিশদের মাধ্যমে বানানো এই কনফারেন্স হল এখনও ব্যবহার করা হয় এবং সংরক্ষণও করা হচ্ছে, এমনটাই দার্জিলিং পুরসভার যারা কর্তৃপক্ষরা রয়েছেন তারা জানাচ্ছেন। संरक्षण कर रहा है सब। हाँ, इसके लिए हमारा जो प्लान बन चुका है, तो इसके लिए जो आउटर सरफेस और इल्यूमिनेशन का जो काम है उसके लिए हम लोग एस्टिमेट वगैरह सब कुछ करके रखा हुआ है। लेकिन अब तो बोर्ड इज सुपरसीडेड, जब नया बोर्ड आएगा उस टाइम से फिर हम लोग इसको कर पाएंगे। তিব্বতী ভাষা দর্জে শব্দের মানে দেবরাজ ইন্দ্রর অস্ত্র বজ্র, আর লিং কথার অর্থ ল্যান্ড বা স্থান। তার থেকেই দার্জিলিং নামের উৎপত্তি। সেই দার্জিলিংয়ে এবার রেকর্ড পরিমাণে বরফ পড়েছে। একবার দুবার নয়, 6 বার তুষারপাত হয়েছে এখানে। স্নোফলকে শুভ সংকেত বলেই মানে পাহাড়বাসী। শ্বেত শুভ্র দার্জিলিংকে দেখে এবার মন ভরেছে পর্যটকদেরও। যারা পাহাড় প্রেমী হয় তাদের কাছে শান্তিপূর্ণ এই ঘোরাটাই, আনন্দটাই এটা চাওয়া, আর কিছুই না। পাহাড়ে এলেই মন ভালো হয়ে যায় পর্যটকদের, কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব আর রাস্তাঘাটের সমস্যায় বছরের পর বছর ধরে জেরবার তারা। आप दार्जिलिंग के कौन से वार्ड में रहते हैं? हम 19 नंबर वार्ड में। क्या चाहते हैं आप लोग? जो मतलब 19 नंबर खाली जो वार्ड में आता है काउंसिलर, सब वार्ड को अच्छा कर दे, लोग विकास कर दे। पानी का पहले तो पानी का समस्या है, रोडवेज है। आपका सीजन टाइम में इतना जाम वगैरह रहता है कि एक तो एम्बुलेंस भी पास नहीं होता है। বরাবরের মতো এবারও নাগরিকদের এইসব ক্ষোভকে হাতিয়ার করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। और यहाँ का पार्किंग का समस्या था, इसलिए मैंने वहाँ पर PW का जो ऑफिस का आगे इतना बड़ा पार्किंग 500 गाड़ी रहने वाला पार्किंग बनाया था। और DRC गोदाम में वहाँ पर 250 गाड़ी रहने वाला जगह हमने बनाया, हमारा जो टेन्यून में हमने बनाया। लेकिन अभी वो इलीगल हो रहा है ना, सिस्टम से नहीं हो रहा है। वो सिस्टम से होने से पहाड़ का पार्किंग का समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था का समस्या थोड़ा हल्का हो सकता था। देखिए, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी बंगाल के अंडर में, GTA भी बंगाल के अंडर में। सो ये सब चीज़, ये जल, देखिए सबसे ज़्यादा बारिश पहाड़ में होता है और पहाड़ में पानी का दुखा है। सो हम लोग पास बड़ा जो ब्रिटिश टाइम में रिजर्वर बना था उससे आगे रिजर्वरी नहीं बना। सो ये हम लोग का हिल्स में कम्प्लीटली सिस्टम ही फेल है। देखिए, सुकुना से सिस्टम दूसरा चल रहा है और सुकुना से आगे में सिस्टम दूसरा चल रहा है। सो मेरा इस बार का मिशन ये है कि हम लोग सिस्टमैटिक दार्जिलिंग हम लोग बनाना चाहता है। तो अमृत योजना का स्कीम चल रहा है, तो उनके वो होने के बाद में तो हम लोग प्रॉपर सिस्टम में लगा के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और आपको पता है सिंचर में 3rd लेक है, तो अगर पहले से ही एक DPR बन चुका है और काम भी आगे बढ़ चुका है, तो अगर उस DPR के मुताबिक 4th सिंचर लेक बना दिया जाएगा तो दार्जिलिंग का जो वाटर क्राइसिस है वो मिट जाए। कितनी अपार संभावनाएं टूरिज्म को लेकर के, चाय को लेकर के, टिम्बर को लेकर के, वहाँ की जो यूथ है उनके ऊपर जो टैलेंट है उसको लेकर के,
तो लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझ के दार्जिलिंग से सिर्फ लूटा गया और बदले में दार्जिलिंग को दिया नहीं है। পাহাড়ে রাস্তার বাঁকের মতোই বারবার মোড় ঘুরেছে এখানকার রাজনীতি। প্রতিটি দলই নিজেদের জমি শক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে নেমেছে পুরো ভোটের ময়দানে। একদিকে তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা করেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, আর একদিকে গাঁটছড়া বেঁধেছে বিজেপি ও প্রয়াত সুভাষ ঘি সিং এর জিএনএলএফ। তবে একাই লড়ছে অনিত থাপার দল এবং আমরো পার্টি। हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से 22 सीट में हम लोग का कैंडिडेट वहाँ पर जो फील्ड में उतार दिया है। संग संग में हमारा आगे हमारा 2021 में भी हम एक गठबंधन होके काम किया था, और ये बार मैंने इसलिए गठबंधन कर रहा हूँ कि हमारा पॉलिटिकल समाधान के लिए मिस ममता बनर्जी ने जो आगे 2021 में भी खुद ही बोला था जलपाईगुड़ी के मीटिंग में कि हम लोग पॉलिटिकल समाधान करेंगे। আমি রিজনাল পলিটিক্স বিলিভ করি। এখানে अगर आदमी जे भी इतना आदमी के भावना আছে अंदर रीजनल, हमारा पार्ट का रीजनल पॉलिटिक्स बचाना एकदम जरूरी है। सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स बचाएंगे तो हम लोग जाति का और गोरखा के लिए भी कुछ न कुछ कर सकता है। सो आदमी लोग सेंटिमेंटल फीलिंग से रीजनल पॉलिटिक्स, सो इसीलिए मैं खुद हम लोग का पार्टी इस बार अपना बलबूता पर लड़ रहे हैं। एकाई लड़बे। इस बार आउट ऑफ 32 10 सीट में हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, ऑफिशियल कैंडिडेट, एंड 22 सीट्स गिवन टू बिमल गुरुंग। और उसके बाद में हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसके बावजूद भी कल जब नॉमिनेशन भरने के लिए हम लोग चला गया था कैंडिडेट के साथ में, और सारा हमारा लीडर लोग भी था और हमारा ऑब्जर्वर आलोक चक्रवर्ती था। तो इससे लगता है कि जब पार्टी ऑफिस से हम लोग निकल गया, अब जब जहाँ पे इलेक्शन ऑफिस है डीएम ऑफिस, वहाँ तक जो पब्लिक का रेस्पॉन्स था अच्छा ही था। तो इसलिए हमको लगता है कि इस बार हम लोग का ही बोर्ड बनेगा। अब इस बार का चुनाव हमारे लिए, क्योंकि ये बंगाल ने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी, हमारी तैयारी भी नहीं थी, क्योंकि हम स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए लगे हुए थे। जहाँ तक हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सिर्फ 10 सीट में लड़ रही है, बाकी 22 सीट हमने हमारे अलायंस पार्टी और साथियों को दिया है, क्योंकि उन्होंने 2019 में भी 21 में भी हमारी सहायता की है, हमारे समर्थन किया है। और म्यूनिसिपैलिटी चुनाव, क्योंकि लोकल बॉडी चुनाव होता है, तो हमारा इसमें यह है कि हम नाम कैंडिडेट देंगे, और बाकी हम जीएनएलएफ और हमारे अलायंस साथियों को हमने सीट छोड़ दी है, लेकिन हम गठबंधन के साथ पूरी मतलब मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। তবে সমঝোতার মধ্যে রয়েছে কাটাও। 32 আসনের দার্জিলিং পুরসভায় এবার 10টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল, যার মধ্যে 4টিতে বঙ্গের শাসক দলের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করছেন বিনয়পন্থী 4 নেতা। 2টিতে তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। तृणमूल कांग्रेस से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो बिमल गुरुंग का है, महागठबंधन हुआ है क्या? देखिए ऐसा है कि अभी जब हम लोग 10 लड़ रहे हैं, वो 22 लड़ रहे हैं, तो इससे क्या करते हैं अभी तो अंदाजा लगाना है। समझौता बोल सकते हैं अब इसको क्या बोलें, कैसी तो अंडरस्टैंडिंग बोलने से अच्छा रहेगा। गठबंधन तो ऊपर हुआ, वहाँ पर हुआ, अभी यहाँ का माहौल, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? साबोटाज के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, जो हमारा जो रिलेशन है उसको तोड़ने के लिए, तो ये जो विषय आगे रख रहा हो ना, इसको हम लोग खेत प्रकट करना चाहते हैं। कौन ये तोड़ने के लिए प्रयास के कौन जो है ना, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो दे रहा है, ये तो ठीक नहीं है। विनय तमंग का खास आदमी है, सब जानता है। ठीक है, वो देगा तो फिल्म में देखा जाएगा ना। বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে কি আপনারা জোট করে এগোতে ইচ্ছুক? কার সাথে কি হবে সেটা সময় বলবে, কিন্তু আমাদের কাছে পাহাড়ের নির্বাচনে ভোটের থেকেও বড় কথা যে এই যে একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি থাকে দার্জিলিং হিলস, যতই পাহাড় থাকুক, পাহাড়ের সেরা কুইন অফ হিলস হচ্ছে দার্জিলিং। মানে দার্জিলিং হিলস, আমি কার্শিয়াং কালিম্পংকে নিয়ে বলছি। এর যে একটা পিকুলিয়ারিটি, একটা বৈশিষ্ট্য, সেইটাকে বজায় রেখে ইলেকশনের থেকেও আমাদের কাছে বেশি প্রায়োরিটি হচ্ছে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের শান্তি শৃঙ্খলা এবং দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে সর্বাত্মক উন্নয়ন। তার জন্য যা করা দরকার আমাদের সরকার তাই করে। গতবার পুরো ভোটে লড়াই করে প্রথমবার ঘাসফুল ফুটিয়েছিল তৃণমূল। 32টি ওয়ার্ডের দার্জিলিং পুরসভায় 1টি আসন পেয়েছিল তারা।
বাকি 31টি যায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে। এরপরই বদলে যায় পাহাড়ের পরিস্থিতি। নতুন করে মাথাচাড়া দেয় গোর্খাল্যান্ড ইস্যু। বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে আগুন জ্বলে দার্জিলিংয়ে। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে স্তব্ধ হয়ে পড়ে জনজীবন। প্রাণ যায় সাব ইন্সপেক্টর অমিতাভ মালিকের। গুরুং সহ মোর্চার একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে দায়ের হয় ইউএপিএ। দীর্ঘদিন অন্তরালে ছিলেন গুরুং। এরপর তিস্তা দিয়ে বয়ে যায় অনেক জল। বিধানসভা ভোটের আগে কলকাতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থনের ঘোষণা করেন গুরুং। এর কিছুদিন পর তৃণমূলে যোগ দেন বিনয় তামাং। পাহাড়ের রাজনীতিতে তৈরি হয় নতুন সমীকরণ। तृणमूल कांग्रेस का जो 10 सीट है उस पे सुना जा रहा है कि आपका बहुत खास सब वहाँ पर भी कैंडिडेट है। देखिए हम लोग का 5 में और 31 में 32 में मैंने आगे बोला था ये सीट हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोग का 100% हमारा विन सीट है और उसका वहाँ पर उतना अच्छा नहीं है, 20-25 वोट है, तो वो सीट हम लोग कैसे घुमाऊँ? क्लियर हमने बता दिया वो तो हमारा सीट है। और मैंने इतना बोल दिया कि वहाँ पर ठीक है आपका जो वहाँ पर मैंडेट है तो आप भी उतारिए, हमारा भी उतरेगा। জোট বা সমঝোতা হলো কি বলবেন? और অন্য দলের কথা আমি ঢুকবো না অন্য দলের পিছে। लेकिन जब उन लोगों को एग्रीमेंट हुआ था, सो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दे आर फेल टू सॉल्व दिस थिंग्स इन द फील्ड, दे आर नॉट इन द अग्रीमेंट। जो लोग ने किया था मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया था, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तरह से मैं देख रहा हूँ। लेकिन अन्य दलों का আমি বলতে চাই না, जो देख रहा हूँ वो फिजिकली इन द फील्ड अभी एक दलेर अंदर इंडिपेंडेंट ढुकाइतेছে এরকম হইতেছে। सर विमल गुरुंग का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट, आप जहां पर 10 कैंडिडेट को दिया है टिकट, वहां पर भी उन लोगों का कैंडिडेट है, उन लोग दे रहे हैं कैंडिडेट, क्या करना चाहिए? ऐसा समझौता होता है ना? देखिए जहाँ तक 2 वार्ड है जिनमें से हमारा कैंडिडेट भी है, उनका कैंडिडेट भी है, तो उनका कैंडिडेट भी फ्रीली वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमारा कैंडिडेट कर रहे हैं। देखेंगे वो उस 2 वार्ड में क्या होगा। दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता समझ चुकी है। 19 में भी 21 में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। म्यूनिसिपैलिटी एक अलग कारणों से चुनाव जरूर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ हमको चुनना है न्याय और अन्याय को। टीएमसी ने जिंदगी भर हमारे ऊपर अन्याय किया है। हमें आशा है कि मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी हम गोरखाओं के साथ न्याय करेगी। পর্যটন, ব্যবসা আর চা বাগান এই দুটি পাহাড়বাসীর প্রধান জীবিকা। কিন্তু দফায় দফায় আন্দোলনের জেরে বারবার মার খেয়েছে ব্যবসা। ক্লান্ত পাহাড়বাসী চান শান্ত পাহাড়ে উন্নয়নের জোয়ার আসুক। সমঝোতা, জোট এই শব্দগুলোই এখন দার্জিলিংয়ের আনাচে কানাচে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মুখে মুখেও এই শব্দগুলো। কিন্তু সাধারণ পাহাড়বাসী তারা উন্নয়ন চাইছেন। উন্নয়ন করার জন্য কাদেরকে তারা দায়িত্ব দেন এখন সেটাই দেখার। দার্জিলিং থেকে ক্যামেরা অতনু কুণ্ডুর সঙ্গে আবির দত্ত, এবিপি আনন্দ। নিবেদনিক মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড, প্রতিদিন 15 টাকায় পান আনলিমিটেড ইন্টারনেট আর ভয়েস কলস। Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshumoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation. Jack Olive Oil Herbal Body Oil. দাঁতের দীর্ঘ আয়ুর বরদান দিয়েছি এবং দন্তকান্তি অ্যাডভান্স দ্বারা দাঁতের সুরক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র দন্তকান্তি অ্যালোভেরা তথা দন্তকান্তি মেডিকেটেড হলো দাঁতের সেন্সিটিভিটি সায়েন্টিফিক সলিউশন। রাইস স্মার্ট সরকারি চাকরি প্রিপারেশনের একমাত্র কমপ্লিট অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। রাইস স্মার্ট, স্বপ্নের ক্যারিয়ার সাধ্যের মধ্যে। She told me, Papa, you're such a bad cook. You know the last time we ate together. जिन्ना सकूं तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। আমার তো কথা বলে, তাই আমি ওকে দিই
ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আর ভেষজের গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল ফ্রম হ্যানুম্যান, ত্বক যা কবিতার মতো। हेल्थ के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। जूस हो एक्टिव तो लाइफ अट्रैक्टिव। एक्टिव वेयर के साथ लेजीनेस गॉन, वर्कआउट ऑन। मैडम, पर हेल्थ के साथ जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी एक्टिव होना। इसीलिए टर्टल में जहां आपके हेल्थ के लिए मोस्ट सूटेबल प्लान्स चुनने के लिए मदद करते हैं हमारे एडवाइजर्स। टर्टल मिंट पे आओ, एक्टिव हो जाओ। देखो पापा, জানো এটা কে বানিয়েছে? শাহজাহান। স্যার, এই হিস্টোরিক প্রজেক্টের জন্য সব মিডিয়াতে শুধু আপনার নামই থাকবে। কোনো ঐতিহাসিক নির্মাণ একা নয়, সব শক্তি মিলিয়েই তৈরি হয়। সেই জন্যই এই প্রজেক্ট হবে আপনাদের সকলের নামে। সুপার শক্তি টিএমটি বার, চলিয়ে কুছ আচ্ছা করে। OLX অটোজি দেয় আপনার কারের বেস্ট প্রাইস। কি বলছো তুমি? এটাই কি OLX অটোতে আপনার কারের বেস্ট প্রাইস পাওয়া যায়? এটা প্রাইসই নয়, সারপ্রাইজও। ভিজিট করুন OLXautos.in। আনমোল সুগার ফ্রি ক্রিম ক্র্যাকার, এটা খেতে খুবই সুস্বাদু আর এতে কোনো অ্যাডেড সুগার নেই, তাই তুমি এটা খেতেই পারো। আনমোল সুগার ফ্রি, আপনার পারফেক্ট হেলথের চাবিকাঠি। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की, प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। रूपा फ्रंटलाइन ब्रीफ्स एंड ड्रॉज विद इंपोर्टेड रबर वेस्टबैंड, ये आराम का मामला है। বার্থডে বা বিয়ে, শেষ পাতে কি দিয়ে শাহি রাবড়ি সেলিব্রেশন জমিয়ে দেবে ঠিক। আইসক্রিম লিক লিক রলিক। এই নাও তোমার ফুল। কি সুন্দর, এই দেখো তো কেমন লাগছে। যেমন লাগে ভালোই। তুমি ক্লান্ত হও না? আমার তো দুটো সংসার, একটা সামলে আরেকটা সামলাচ্ছি। লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার, সোম থেকে শনি রাত 8:30টায় জি বাংলায়। এখনই ডাউনলোড করুন Z5 ऐप। नए घर के लिए रूमटा स्टील TMT फाइनल किया है। रूमटा स्टील नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4-5 साल में सीलिंग वीक हो जाएगी, नहीं तुमसे लड़ाई हो जाएगी, फिर तुम टेंशन में जिम आना बंद कर दोगे। बच्चे तुम्हें क्या बोलेंगे पता है? अंकल। मुझे क्या बुलाएंगे? आंटी। ठीक। रूमटा स्टील TMT लगाएंगे, फाउंडेशन सही तो फ्यूचर सही। रूमटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ইন্ডিয়ার আলাদা আলাদা ম্যাটেরিয়ালসকে আলাদা আলাদা ম্যাটেরিয়ালসের সাথে জোড়ে একদম টাইট, বন্ড টাইট বাই অ্যাস্ট্রাল অ্যাডহেসিভস। এনার্জি বজায় রাখে ন্যাচারাল জিনসেং আর টরিক, আর ওভারঅল হেলথের জন্য 20টা মাল্টিভিটামিন আর মিনারেল, জিঙ্ক, ভিটামিন ডি এন্ড সি। ইমিউনিটি বাড়ায় সব সময়। যখন হেলথ ওকে তখন সব ওকে। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yeah. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. ठंड पड़ी, ठंड पड़ी, ठंड पड़ी, पर तैयारी हुई पूरी। बिट्टू, गोवर्धन घी लेते आना। ठंड की तैयारी बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। गोवर्धन घी के साथ, जो ठंड में भी सेहत और गर्माहट बनाए रखे। गोवर्धन घी। বা কি সুগন্ধ! তা মন মাতানো সুগন্ধ, ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। নিশা চুলে আনি ন্যাচারাল কালার, হেনা কন্ডিশনিং আর দারুণ শাইন। নিশা ন্যাচারাল হিনা বেসড হেয়ার কালার। প্রজার ঘরে রাজা রানী এলো, পরে বছর 5 সেই ছবিতেই ধুলো। সেদিন হাসি মুখে দিয়েছিলেন কথা, তারা মুছে দেবেন সমস্যা দিনগুলো। প্রজার ঘরে রাজা রানী এলো, পরে বছর 5 সেই ছবিতেই ধুলো। সেদিন হাসি মুখে দিয়েছিলেন কথা, তারা মুছে দেবেন সমস্যা দিনগুলো।
তারা কথা দিলেন সেটাই বড় কথা, পরে হিসেব নেবে কার ঘরে সে মাথা। তারা কথা দিলেন সেটাই বড় কথা, পরে হিসেব নেবে কার ঘরে সে মাথা। তাই স্বপ্ন দেখে সমস্যা দিনগুলো, আবার প্রজার ঘরে রাজা রানীর ধুলো। দেখো ভোট এলো তাই জানতে পেল লোকে, রাজা রানী ভীষণ কাতর প্রজাগণের শোকে। কে কেঁদেছে কত বেশি, রাজা নাকি রানী? ভোটের দিনে সেই বার্তাই মাইকে মাইকে, মাইক দিয়ে মাইল মাইল আশারা পৌঁছলো। আশার আলোয় প্রজাগণের চক্ষু ছলো ছলো। ভোট উৎসব প্রচারে তাই ঢাক ঢোল আর তাশা, ভোট মিটলেই সব আশারা বাসায় ফিরে চলো। আহা, প্রজার ঘরে রাজা রানী এলো, পরে বছর পাঁচেক সেই ছবিতেই ধুলো। সেদিন হাসি মুখে দিয়েছিলেন কথা, তারা মুছে দেবেন সমস্যা দিলগুলো। সব গর্ত ভরা শর্ত ছিল ভোটের আগমনী, বেকার ছেলের আকার পাওয়ার ছিল আকাশবাণী। কথা ছিল জমবে না জল নয়নে বা নগরে, সেসব কথা হয় না বড় কোনো 5 বছরে। আমরা ওরা লড়ছে কারা মরছে কারা শুনি, ধর্ম নিয়ে চলছে সমাজ জ্বলছে না উনুনি। কথা ছিল অকক্ষয় থাকবে এ ঘরগুলো, সব কথারাই ফেরারি হয় সরলে ভোটের ধুলো। থাক প্রজার ঘরে রাজা রানীর ধুলো, মাস ঢাকা থাক সমস্যা দিনগুলো। রাজা রানী রাজবিরোধী নেতা এবং পিতা, ভোট তো হবেই সন্তানদের সুস্থ করে তোলো। প্রজার ঘরে রাজা রানী এলো, পরে বছর পাঁচেক সেই ছবিতেই ধুলো। সেদিন হাসি মুখে দিয়েছিলেন কথা, তারা মুছে দেবেন সমস্যা দিনগুলো।